Maayong adlaw mga dear friends. Kini nausab si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pod nga istorya ang atong mapaminawan ug hinaot pa nga mag-enjoy mo ug makuhaan ninyo og mga pagtulunan ang atong mga story nga gi-upload dinhi sa ato ang YouTube channel. Ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe. Tawagan ako sa pangan nga Matilda, nagpuyo sa Cebu City. Tulumi ka man nagigsuon og puros mga babay ug gigasahan og maayong nga tingog. Si Ate Megan ang among kamagwangan usa ka singer sa Disneyland sa Hong Kong. Ako dayon ang sunod ug dayon si Sarah ang among manghod. Kaming tulog yun puros maayo mo kanta tungod kay ang among mga ginikanan pareho man sad nga mangantahay. Nagdagko gyud mi nga wa magkalisod-lisod tungod sa pareho namo nga nindot nga trabaho. Ang akong mga ginikanan napunan pagyod dihang nakatrabaho si Ate Megan, isip usa ka singer sa Disneyland sa Hong Kong. Ug kada buwan magpada siya og kwarta kanamo, Papa Joe. Ang akong ambisyon, Papa Joe, mao ang mahimong artista, singer at the same time. Mao nga sukad niya tong bata pa ko bisan asa na lang nga mga singing contest tuwa ko. Wa ko magapas sa premyo kundi sa exposure ug namasin nga dunay makadiscover na ako, Papa Joe. Halos tanan nga mga singing contest sa Sugbo bisan og gagmay lang akong giapilan. Tungod sa pagsige nako pag-apil sa mga singing contest na kaila-ilan ako si Gigi ug si Jack nga pareho nga mga pilay sa mga singing contest. Sama nako nindot pud kayo sila og mga tingog. Dili malikayan nga nagkasuod mi tungod kay magsige naman mi og kita kada contest. Kami-kami ra gyud ang magbangga-bangga labi na gyud og dunay mga tanghalan ng mga kampyon. Dili sama nako nga nangita lang og exposure. Si Gigi og Jack pareho nga naglisod sa ilang mga pamilya. Ug ang ilang pag-apil og mga singing contest na masin nga makakwarta pinaagi sa mga premyo ug mga consolation prizes nga ilang madawat ug galing udi sila makadaog. Kada abot namong tulo matag contest nga among apilan, kanunay gyud nga bag-o nga akong sinina nga isulob. Puros mahalo ang akong mga sinina og sapatos. Samtang si Gigi o Jack, pirming magbalik-balik ang ilang sinina nga mogi ako mabantayan kada kita namo. Sama niya tong duna kami giapilan nga contest o sa kaestasyonan sa radyo, nakita ko silang duha nga naa sa daplin nagtapad ug halata kayo nga kabado og ginervyos. Dali ko dayon silang giduol. Hi Gigi, Jack. Noon sa man mo, mura man mong masulubon na kayo diha. Don't tell me nga karon pa mo ginervyos nga sige naman ta og apil bisan og asa. Matod ko pa, Papa John nilang duha. Ako Matilda. Sa tinud-anay lang gikulbaan ko karon kay karon lang ko nakasuway nga mo kanta og madungog sa radyo sa mga barangay ra magugkumo apil og kanta good. Tubag pa ni Gigi. Ako wa man ko kulbay ba? Ang akong gikabalakan mao ang akong papa nga gidala sa hospital ni mama karon lang gyud. So wa pa ko mulakaw paingon dinhi. Dinli na lang gani unta ko moapil sa contest pero sayang man pod. Basin di og makadaog ko og ang premyo dako kaayo. Unya dako ginagmabuhat nga ibayad sa hospital ni papa. Masulubon pa ang tubag ni Jack, Papa Joe. Kaluoy rin ni mo Jack no? Sige lang, di na ko tarungon og pagkanta oy para ikaw ang mudaog. Medyo nga may sagol nga pag-joke nga gisulti ni Gigi, Papa Joe. Dili na pwede yoy, Gigi. Kinahanglan nga sa tanan nimong performance, all out gyud ang imuhang ihatag. Bisan pa og doon na kay mga personal nga hinungdan. Matod ko pa nga to kang Gigi, Papa Joe. Siguro di ko makarelate sa tagsa-tagsa nila ka mga problema. Kay wa man gyud ko makasuway nga nagkalisod-lisod, Papa Joe. Ug tuod man, nisaka na ang MC sa stage ug iyan ang gitawag ang unang contestant. Si Jack ang unang gitawag sa MC o gikanta dayon niya ang kahit isang saglit. Okay naman ang iyang pagkanta pero siguro tungod kay doon na siya ginahuna nga problema sa iyang papa medyo doon nagyusipyat sa iyang pagkanta. Lain contestant ang gitawag nga sunod ni Jack o sunod nga ni kanta mauna ako, Papa Joe. Gikanta dayon nako ang The Greatest Love of All ni Whitney Houston. Ug todo bigay gyud ko sa akong performance, Papa Joe. Ug nakasiguro ko nga maayo gyud ang akong pagkanta. Last nga ni kanta mao si Gigi sa kanta nga I Who Have Nothing ni Shirley Bassey. Sa tinudanay lang, mas nindot bayag gyud og tingog si Gigi. Taas kayo og medyo bugnaw sad. Samtang si Jack, medyo may pagkapaos gamay ang iyang tingog ug angayan siya sa mga rock songs.
Excited nga medyo gikulbaan mi nga nagpaabot sa pag-announce sa winner. Nakita ko nga ni duol si Gigi kang Jack. Jack, nag-ampog yun ko nga ikaw ang makadaog para dako ang imuhang makuha nga premyo para magamit nimo sa gasto sa ospital sa imong papa. Dungog ko pa nga sulti ni Gigi nga to kang Jack. Salamat G ha, pero ug dili ako makadaog, wag yun tayo mahimo ana. Muadto na sa kuslaing baryo ugma. Kay doon na may contest dito. Ikaw moapil ka ugma. Pangutana pa ni Jack ngadto kaniya. Kumuadto ka, sige. Muadto na lasag ko. Magkita na lang taugma nga to. Lain na sad nga contest. Matod pa ni Gigi. Uy. Unsa man ninyong gisabutan diha nga murag kamukamo raman ang mga apil. Apila lang guguanan yung panag-istorya good. Nagkasabot magumin ni Jack nga moapil og laing nga singing contest sa usa ka baryo ugma Matilda. Ikaw ginaka mo apil? Pangutana pa ni Gigi diri nako. Tan-aon pa nako ha. Og dili busy si mama. Tubag ko pa dayon. Naputol na mo panag-istoryanay diyan nisaka na sa stage ang MC padung pag-announce ng mga winners. Ladies and gentlemen, the third winner sa tuang tanghalan ng kampyon. Pakpakan ta, si Jack Hadida. Siyagit pa sa MC Papa Joe. Ug halos nagdungan ming tulo og lukso-lukso sa kalipay nga at least maka 750 pesos po si Jack. Kay mao kini ang premyo sa ikatulong nga nakadaog Papa Joe. And now, the second winner. A round of applause sa nag-awit sa kanta nga Iisang Lahi. Congratulations, Mary Ann Inok. Ang pag-announce pa sa MC nga gikasagmuyo kaayo namo nga wa namo ni Gigi ang second, meaning usa namo ang ma-first ug mahimong challenger nga mo'y mo fight sa champion niadto nga si Manahana. Nagpasabot nga usa ka namo wa gyud man ni maho sa maong contest. And now, the winner and the challenger for this week nga maoy musangka sa atong kampyon sa miyaging semana, walay lain kundi ang nagkanta sa I Who Have Nothing. Congratulations, Gigi Padilla. Siyagit pa sa MC nga gikalipay kayog dako ni Gigi. O si Jack, samtang ako Papa Joe nasagmuyo nga wag ko'y nadawat nga award sa maong contest. Nisaka dayon si Gigi sa stage og nikanta pag-usab para sa round nga ilang ilugan sa mayaging kampyon. O kung makadaog si Gigi ning semana, nagpasabot kato nga siya na ang bagong kampyon ug mobalik na sunod semana para pag-defend sa iyang corona sa lain na pud nga challenger. Nahuman na og kanta ang kontra ni Gigi ug pareho sila nga puros maayo mo kanta. Dakusan og bintaha si Gigi kung itsura ang purma ang hisgutan. Pero tuod, pirming daan na ang iyang sinina og sapatos pero guwapahon gyud kini og pution pagyud. Pag-announce sa MC sa nakadaog, sobrang among kalipay ni Jack diyang gi-announce nga ang bagong kampyon mao si Gigi gyud. Siya ang nakadaog Papa Joe. Pag naog ni Gigi sa stage, ni duol kini sa iyang mama ug nakita ko nga seryoso kini nga nakikstorya siyang inahan. Dayon nakita ko nga gilab ni pa sa iyang mama ang envelope nga gisudlan sa kwarta nga premyo ni Gigi. Masulubon kini nga nipaingon sa among gibarugan ni Jack. Jack, sorry kayo ha. Nananggid ako ni mama nga hatagan ka bisag katunga lang sa premyo. Pero wa man gyud siya mosugod. Matud pa ni Gigi. Okay lang uy, G. Okay ra na. Nganong imo pa man sa itong gibuhat uy, basig makasab-an nung kasi mong mama. Tubag pa ni Jack. Maluoy mangguguni mo kay sige lang kag balik-balik sa ospital para sa imuhang papa. Samtang kami, bisag pobre mi pero maayo naman among lawas. Tubag pa ni Gigi. Sa ako nadungog nila ni Gigi o Jack, gibati na lang sad ko og kaluoy Papa Joe. Jack, imo na lang ni akong consolation prize o gamay ra hinuon ni 150 pesos ani pero makatabang na nimo. Matod ko pa nga dungan sa paghatag kang Jack sa envelope nga gisudlan sa ako ang consolation prize Papa Joe. Nagdumilyon ta pagdawat si Jack pero hangtod na si Gigi na mugos nga ipadawat gyud ang akong gihatag nga kwarta. O sige ha, di na ko magdugay kay gitawag na ko ni mama. So, ugma magkita na sa taninyo ha sa laing nga singing contest. Matod ko pa nila ni Jack o ni Gigi Papa Joe. Pagkaugma niya na sayo ko nga niuli gikan sa akong klase. Grade 6 ko niya itong higayon na. Pagabot ko sa among balay, giandam ko na dayon ang ako ang gikinahanglanon. Sama sa akong isulob og tape nga -1 Papa Joe. Dili ko no makauban si mama kay doon na siya importanteng meeting. Mao nga ang ako makauban, mao ang among katabang og driver. Pagabot namo dito sa usa ka barangay nga apila na mo singing contest namong tulo ni Jack ug Gigi. Gipangita ko dayon ang ako mga higala ug nakita ko si Gigi. G,
Asa man si Jack? Tagbo ko pa niya. Ambot lagi Matilda oy, nabalaka ba kay ko kay hangtod karon wa pagyud siya. Kasagaran sa iyo biya na siya nga maabot. Wala kay daw tang nitabo silang balay no? Mabalakon pa nga pong ni Gigi. Ako ha, dugay na kung nakahalata ni mo G ha. Kung makaasta ka, sobra kayo imong concern ni Jack. Tag-ano na ko ha, doon na kay gusto niya no. Matod ko pa nga to kang Gigi. Huy dili ha, sayop ba yung magbalaka kasi mong higala? Tubag pa ni Gigi. Nabalaka man sa gani ko ni Jack tungod kay sa kadugay na tong sige kita-kita. Kada dunay singing contest na kasuod naman tang tanan. Pero di isama nimo ba nga klaro kayo nga mas labaw pagid sa friend ang pagtanaw ni Jack? Aminin mo good nga crush nimo si Jack? Matod ko pa. Ay, bahala ka Matilda oy basta di na tinuod ang imong gipasangil diri nako. Basta ikaw na kay gusto ni Jack. Tubag pa ni Gigi. Waoy, di na ko type ang beauty ni Jack nga moreno o Filipino ra kaayo ang dating. Gusto na ko kanang tisuyon. Matod ko pa. Nahunong na sa namang diskusyon, diyang gitawag na sa MC ang mga contestant kay magsugod na kuno. O pagkahuman Papa Joe, wa lang gyapon ko giswerte. Nuyuli ko nga na luhaan samtang si Gigi na angko ng second prize. O si Jack, nahuman na lang ang contest, wa gyud nakatunga. Congrats G ha. Swerte siguro ning si Manahana da kay nagsigim lang kagkadaog. Samtang ako, wa gyud na ni Maho. Matod ko pa niya. Di sad siguro Matilda oy, depende ra maguna sa mga judges good. Doon na pagani ko'y problema. Naguna-una ko kung unsa na sadang akong isuloob ka sunod semana sa pag-defend na ako sa akong pagka-kampiyon. Balik-balik ra ba niya akong sinina sa pagkanta oy. Unya, nasuloob naman niya ako ang akong sinina dito niya na pwede nga akong balikon. Masulupon pa niya ang tubag Papa Joe. Mao ba? Doon naman ko ilang sinina sa among sakyanan. Tanawa ko noog maigo to nimo. Kay ako lang pahuwaman nimo. Offer ko pa nga to kang Gigi nga gikalipay kayo niya o naka sukod gud siya Papa Joe og nindot nga sinina. Medyo gamayon manggod sad siya samtang ako Papa Joe may pagka-chubby. Hangtod nga nakagraduate mi og elementarya padayon ang among pagsigig apil na namong tulo ni Gigi og Jack sa mga singing contest. Bisan na og nag-high school nako, gusto ni Mama nga paundangon ako pagkanta-kanta. Sa bisan asa kay mauwaw ni siya kay dalaga na kuno ko. Pero para nako Papa Joe, ang artista di mauwaw. Ugwasan na ko ikauwaw nga kung pagkatakanta sa mga pista sa nagkalain-laing lugar sa Cebu. Hangtod nga nahiapil ming tulo sa usa ka grupo nga mag-perform og variety show. Sa maong grupo, doon ay mga magdrama, doon na say mag-stand-up comedian o kaming tulo ni Gigi o Jack maglingaw-lingaw sa mga tao sa among mga kanta. Daghan ang nagimbita sa among grupo, kasagaran sa mga probinsya sa South Gyud. Sa bukirang bahin sa mga barangay, ako nang naabtan Papa Joe. Dakong supak ang akong ginikanan. Kay para nila cheap kuno ang dating ang akong gibuhat. Murag yun kuno ko og frustrated na kaayo nga nagkalisod nagpapangita og pangwarta. Matilda, kano sa ka mamuhuno nga sige ni mog adto ng mga bukid oy para lang mag-apil-apil ng mga variety show? Matod pa ni Mama. Pasagdi lang ko man, nalingaw magugos akong gibuhat. Ganahan lang kay ko nga mag-perform o gusto pud na ako nga mag-practice para di ko mauwaw mag-perform at ubangan unya sa daghang tao. Tubag ko pa. Mao lagi pero unsa man sa nang imong gikantahan oy nga puros man na bukid oy. Unsa man imong pagka-discover og adto naka si permi magkanta-kanta ng bukid? Day maayo ay unsa ka og magpa-audition ka sa Starstruck kanang sa GMA kuno ba? Ako nang nadunggan, naa sila diri sa Cebu next week para magkandak og audition. Matod pa ni Mama. Diyang nagkita mi balik ni Jack o ni Gigi pagkasunod adlaw sa mong variety show, ako silang giingnan sa akong plano. Unsa kahaog kitang tulo ang magpa-audition, mao na siguro niya nga to ang gipaabot. Di lang ta makontento sa bukid nga ato lang ta pirmi mo kanta, mas maayos sad nga atong suwayan basin og madawat ta. Matod ko pa nilang duha nga nakita gyud na akong ilang mga mata sa pagduha-duha Papa Joe. Tungod sa akong pagpamugos ni Gigi o Jack, ako jud silang nadani pero maupod lagi. Ako ang nag-provide sa ilang suluobon kay kinahanglan baya og presentable kaayo during audition. Adlaw kato nga Domingo, gipahigayon ang dakong audition sa kadakong mall sa pinaka first batch sa Starstruck Papa Joe. Puwerteng taasa sa linya sa mga kabatanunan nga sama nako na aspire nga mag-artista. Kasagaran mga mistiso o mistisa nga ako nakitaan o doon na sa mga Chinese o mga Filipino beauty Papa Joe.
Kami ni Gigi sad, di mabintahaan. Kaya nilutaw gyud ang beauty ni Gigi sa akong gipasulob niya nga bodycon dress. Si Jack pod niya tungura, ambungan kayo nga akong gipalit niya nga bagong t-shirt ug karsones. Samtang ako, nag-miniskirt ko unya maong nga white tank top nga body fit. Ang akong lawas di sama kang Gigi nga slim nga pang model ang dating. Tungod kay ako tiyabihon nga pagkababay, though sexy gyapon ko. Kung doon na may insaktang curves ang akong lawas. Pero dali ragyog kayo ko nga mudako. Puti kayo ang ako ang panit ug taas kayo ang akong buhok nga doon na pay color. In short, attractive man sad ko pero may pagka-chubby lang gyud. Pila ka oras mi nga naglinya hangtod nga naabot gyud ang among turno. Gipa-present mi gikan sa acting, dancing ug singing. Medyo doon na naman po may experience sa mga pag-acting kay pila ka tuig sa mi nga nagkuykuyog sa mga dramaturgo ug dramaturga sa mga variety show. Samtang nagpaabot ko sa akong turno, doon na pa'y nauna na ako nga nag-present sa iyahang talent. Usa ka gwapo kayong lalaki nga murag kaedad na ako. Mistiso kayo ug murag halata nga doon ay foreign blood. Nakita ko ang iyang name, ang pangalan nga Logan. Wow, Logan di iyang name. Ug naagid niya ang tanan nga physical aspect nga akong gipangita sa kalalaki. Pagkahuman ni Logan, ako dayon ang nasunod niya. Inspired kayo ko nga magpakita gilas. Kaya nakita ko man si Logan nga nagtanaw sa akong presentation. Ako yung gisiguro nga samtang nagpresent ko sa tubangan sa mga judges, nagpabilin pa ang class, poise o confidence. Pero siguro Papa John na overconfidence na hinuon ko. Kaya pag-announce na sa resulta, wag yun ma-appeal sa mga makaadto sa Manila. Nating nga hinuon ko nga si Gigi ug Jack nga simple ra kayo, usa sila sa makaadto sa Manila. Ug ako pod nga naibawaan nga si Logan, wa sad ma-appeal. Grabe ang akong frustrations Papa Joe, wa ko magdahom nga si Gigi ug Jack hinuon ang madaon niya ako nga puwerteng paningkamot, wa sad man ni maho. Sukad niya to nawad-an ako gana sa akong ambisyon nga mag-singer or mag-artista. Siguro wag yun na ako ang swerte anang butanga. 4th year high school nako niya tong higayuna nga nakabarkada ko sa among university ug sama nako nga mga anak sad ug mga adunahan. Nga mga happy-go-lucky nga mga party goers. Nakat-o na pud ko manigarilyo ug muinom ug mga ilimnon nga makahubog. Usa ka hapon niya na kauban nako nga akong mga barkada nga nigawa sa gate. Sa moang school, nakita ko sa daplin si Jack ug kusog kayo kini nga ni warawara siyang kamot nga nanawag sa akong pangan. Jack, nag-unsa man ka diri? Yun na, kumusta naman ang inyong paggato ni Gigi sa Manila? Para sa Starstruck Battle ba? Nakadaog ka? Hinay ko pa nga pagkasulti nga to niya kay nakaibaw man ko nga bawal isulti tungod kay wa pa kinigi pasalida sa TV Papa Joe. Wala lagi oy, after 2 weeks na ko nga stay dito, na eliminate dayon ko eh. Si Gigi noon nagdugay-dugay pero tangtang rasad gyapon. Tubag pa niya. Okay. So sad to hear that. Sige Jack ha, kay nagpaabot pa na ako kung mga barkada kay doon na may outings ron. So I have to go ha. Matod ko pa niya. Wait Matilda. Dituyo yung arin nimo kay doon ako ihatag nimo. Akong pasalubong nimo gikan sa Manila. Dungan sa paghatag ni Jack sa ka paper bag nga rin ako. Pagtanaw nako usa ka t-shirt nga black ang color ug naapay print nga Starstruck. Mga CD sa akong idolo nga si Regine Velasquez ug ang The Course. Salamat Jack ha, pero I decided to give up na singing stints. Uy, dako na kay ni nahatag na ko disappointments ug kaguol rin ako. Di na gani ko ganahan nga maminaw og kanta gani. But since nga gibudlayan gyud nimo og hatod diri nako, ako gyud ning dawaton. Sige Jack ha, adto na ko ha. Bye. Matod pa nako nga wa gani paminawa ang lain panggisulti ni Jack nga niduol nako sa mga barkada nga nagpaabot nako. Pagkaugma niya na, nanggawas mi sa akong mga barkada para manigarilyo sa distansya nga bahin sa among school. Nakurata na sa godi ang nakita ko si Jack nga naglakaw padung sa among nahimutangan. Sa among mga barkada, doon na kinida nga bouquet of flowers. Hi Matilda, makikikstorya ko kadiyot ni mo bi? Matod pa ni Jack o dali pang ni Sinya sa akong barkada nga nag-go signal nga duulon ako si Jack. Diyang nakalayo namin ni Jack sa akong mga barkada, dali ko nga gisita si Jack. Jack, naunsa naman sa kaoy? Ganun naman sa ka dinhi? Wala ba ni mo nakita nga nawawan ko sa mga barkada si mo sige balik-balik dinhi? Matod ko pa kang Jack Papa Joe. Matilda, manigarilyo na day ka? O sigurado ka ba nga
mga maayo na imong mga barkada, basin mga bad influence na. Tubag pa ni Jack. What? Are you nuts? Ug si kinsa man ka magmandar nako kung say maayo nako o dili. Ako ganing ginikanan, wa kasulti nako ana, ikaw pa noon. Isog ko pa nga tubag nga to kang Jack. Sorry Matilda ha, concern lang ko nimo. Matod pa ni Jack nga nidungo sa iyang ulo ug medyo gibatig ka uwaw Papa Joe. It's okay Jack, oy, so now, unsa may mong tuyo nako? Nagdali manggug ko. Matilda, niyari ko nimo para pahibawon ti ka nga adto nako sa Manila. Doon naman ko'y mukuha na ako nga banda, isip ilang bukalista. Adto na sa ko magstay dito, siguro dugay pa kay ko makabalik diri sa Cebu. Mao ba? Good luck ha, Jack. I'm happy for you. Matilda, para sa imuha dining mga buwak, oh. Matod pa ni Jack nga gihatag ang bouquet sa mga buwak ug wa na kini mananghid nako. Dali kini nga ni talikod ug wa na gyud maglingi-lingi pa. Gitanaw ko ang suwat nga naa sa buwak nga ako nakita sa card niini ug mao kini nakasulat Papa Joe. My dearest Matilda, you have been special to me ever since mga bata pa ta. Muadto na kog Manila para mangindahay, mangita ug maayong future didto. Kauban ka sa akong mga damgo Matilda. I promise, mubalik ko dinhi sa Cebu para formal nga mangulitaw nimo. Someday, you will be proud of me. Love you, always, Jack. Wa na ko makareact sa kung nabasa diyang nakita ko sa likod ng akong mga barkada nga nagsigi og bugal-bugal nako ngadto kang Jack nga may flowers og card pa kuno. Nakita ko si Jack sa layo kayo nga nagtan-aw sa kuha mga barkada nga gipasapasahan ang flowers nga iyahang gihatag diri kanako. Pagkahuman, naka-decide mi nga moadto sa sikat kayo nga bar nga dunay magtukar nga mga live bands. Pagsulod pa namo sa bar, ni-order din mi sa akong mga barkada og among mainom. Og ang akong naandan nga orderon ang Black Russian. Napalingi ko sa stage diyang murag familiar ang tingog sa bukalista nga nagkanta. I'm sure na dungog ko na ang maong tingog. Familiar kayo ang tingog sa bukalista. Ipadulog ko sa stage ug giklaro gyud nako ang naong sa bukalista nga nagkanta sa awit ni Edwin McCain, ang I'll Be Papa Joe. I'll be your crying shoulder, I'll be love suicide, and I'll be better when I'm older. I'll be greatest fan of your life. Ug tuod man, wa ko masayop. Si Logan, ang ako nadunggan, nga nagpa-audition sa Starstruck kani adto. Wa gyapon siya mausab, mas nigwapo siya samot. Ug karon, nakita ko ang ubang mga girls nga nikilig kayo samtang nagtan-aw kang Logan nga ni kanta. Wa ko magpalupig Papa Joe, ni duol dayon ko sa tunga sa may gamay nga dance floor ubos sa stage ug nisayaw ko nga pinag-grind Papa Joe as if wa nay ugma Papa Joe. Gisiguro gyud nako nga makuha nako ang atensyon ni Logan samtang nagkanta ibabaw sa stage. Pagkahuman sa ilang tukar, nagpaduol nako daan ngadto sa kilid sa stage kundi nasayod ko nga anha gyud moagi ang mga members sa banda. Giatngan ko dayon ang pag-agi ni Logan. Og dihang nagpadung na kini sa akong duol, ako dayon siyang gitawag. Hi Logan, remember me? Matilda here. Syagit ko pa nga nagkaduol na si Logan. Excuse me. Asa ganito nagkita? Pangutana pa niya. Sa Starstruck audition, uy, kauban tag batch. Matod ko pa. I see. Okay. Good to see you ha. Matod pa ni Logan ang ipadayon din og lakaw ngadto sa iyang kagrupo. Nahibawan ko nga magtukaran ang banda ni Logan every Wednesday and weekends. Og sukad niya to, kanunay na ko nga magatangkang Logan. Sa maong bar, og bisan asa nga magtukar ang iyang banda, tuwa ko Papa Joe. Usa ka gabi niya na sa tukar ni Logan, ako na sa siyang giatngan. Og nagdala ko, og usa ka glass nga vodka, og usa ka soft drinks para niya Papa Joe. Thanks Matilda, mubo pa niya nga tubag og ni-action dayon kini og talikod nako. Wait, Logan, are you free tonight? I mean, later? I want to invite you somewhere. Okay lang? Matod ko pa nga nagpabaga gyud ko sa kong naong Papa Joe. Sorry Matilda ha, pero doon na may sabot sa kong mga kabanda unya good. Tubag pa niya. How about tomorrow? Or di ba sunod adlaw? Pangutana ko pa. I think fully booked me kay after school schedule mang pud mi mag-practice good sa kong mga banda. Doon na magud mi concert somewhere sa north this coming Holy Week. Matod pa nako nga halata gyud nga nagdali siya Papa Joe. Mao ba?
So asa man yung concert? Pangutana ko pa. Sa usa ka beach resort sa Bantayan Island. Mao ka na ang lugar nga ilahang pagabuhatan og concert, Papa Joe. Ug napahiyom dayon ko sa ako ang kaugalingon ug giplano dayon nako nga sundan si Logan ug bahala nag unsa iyang ikasulti. Nahurot ko nag-ingon ang ako mga barkada nga magpakuyo ko sa Bantayan sa weekend. Pero silang tanan, puros dunay mga appointment. Dili man po ko ganahan nga mag-inusarag yun ko nga musong dito, Papa Joe. Wa ko magdahom sa akong matagpuan niya itong adlawas o sa ka-department store, Papa Joe. Gigi, ikaw? Kumusta naman ka, uy? Nisamot lang ka kagwapa. Tinudan na yung nga pagtimbaya ni Gigi, Papa Joe. Matilda, oh my God, I can't believe it nga nagkita, nagbalik. Kumusta naman ka, uy? Matod pa niya, og tataod yung may nag-inistoryahan ni Gigi, Papa Joe. Nagkumustahay og naapil pagani namo sa topic, si Jack. Kumusta na ka si Jack, no? Last na mong kita dito pa sa Manila, pero after adto, wa namin magkita pagbabalik. Matod pa ni Gigi nga nakita ko nga sa iyahang mga mata ang tumang kamingaw. May gusto ka niya, no? Klaro kay Kaji, oy. Niya itong mga bata pata, halata na kaya na ako nga gusto nimo si Jack. Matod ko pa niya. Sakto ka, Matilda, pero siguro dili gyud ko niya gusto kay bisan usawan ako papakyut niya, wa mangyapon siya manguyab nako. Base na kasi ay girlfriend karon. Ikaw, kumusta naman ka, oy? Doon na ba kay uyab karon? Pangutana ko pa niya. Yes, you remind me, Gigi, nga ikaw akong dadon sa Bantayan Island karong weekend para pasa na nga ko ang Mr. Dreamboy. Excited ko pa nga sulti ni Gigi. Unsa? Pero Holy Week man na, oy. Angay nga magpuyot na sa tua, oy, Matilda. Tubag pa niya. Ay da, okay na lagi na, oy, kay pista man dito, exempted man na sila dito, basta kuyugi lang ko dito, ha? Matod pa ni Gigi. Biyernes Santo gito, Papa Joe, nagbiyahe mi ni Gigi gamit ang among sakyanan, kauban sa driver. Pila ka oras po ang among biyahe tungod sa sobrang traffic. Kaya nakaagimigdaghan kayong prosesyon o halos din na mo irog ang mga sakyanan. Halata na kayo ang akong naong may pagkaimbirna na sa sobrang kataas sa traffic. Kinahanglan yun na ako nga maabot sa Bantayan Island sa labing daling panahon para maamtan na ako si Logan. Alas 11 na sa gabi, naabot sa Bantayan, Papa Joe. Og nidiretso dahil mi sa beach resort kung diin mutukar ang banda nila ni Logan. Dali ko nga nisud sa lobby og miadto sa information. Miss, naba din ang concert sa Bright Red Band? Diretso na akong pangutana sa front desk. Yes, ma'am. Tubag pa sa front desk officer. Tagay kong ticket, be. Good for two. Kanang VIP, ha? Matod ko pa. Sorry, ma'am, ha, pero sold out na ang tickets. Tubag pa niya. What? No. You should give me tickets right now. Mubayad ko sa pila. Matod ko pa. I'm sorry, ma'am, pero wanag yun, ma'am. Daghan na kayo mong ganahan nga mapalit sa ticket, pero dugay rang na sold out ang ilang tickets. Pamalibad pa sa front desk officer, Papa Joe. Nanlumo ko og akong nadungog kung saan naman nako ang pagpaduol nga tukang Logan. Wait, miss, kanang mo check-in na lang ko din niya. Mukuha lang ko sa ka-room. Matod ko pa. Sorry, ma'am, pero fully booked na sa jud ang mga tanang rooms dere. Tubag pa niya. Doon na ba yung nakabook nga Logan Hunt dere sa inyong resort? Pangutana ko pa og dali kayo nga gi-check sa front desk officer. Nakabook sa maong resort si Logan, Papa Joe. Og nagdumili unta pagsulti ang front desk officer sa iyang room number pero namugusgoy ko. Og nagpaila pa ko nga cousin niya gikan sa Cebu. Mao nga napugos siya paghatag sa room number ni Logan. Pila sa may kauras nga nagbarog-barog sa gawas ni Gigi samtang nagpaabot nga mahuman ang concert sa banda ni Logan, Papa Joe. Sa sud sa maong resort, hangtod nga nakita na mo nga nagsugod na papanggawas ang mga tao nga maog katoy timailhan nga nahuman na ang concert. Tungod kay naabli naman ang agianan sa gikural nga bahin sa beach kundiin gipahigayon ang concert. Paspas mi nga ni suot sa mga tao nga nagiyahay pagpanggawas ug kami ni Gigi padung sud. Ug ang punteriya namo ang stage kundiin makita dayon namo ang banda ni Logan nga nag-inom og beer. Wa ko masayok. Nakita ko dayon si Logan nga nagsasambilay pa sa iyahang gitara nga gigunitan ug naggunit sad og botelya sa beer sa pikas kamot. Logan! Kusog ko pa nga tawag niya. Oh, hi Matilda. Niya sa dekad diri? Nananaw mo sa concert? Casual pa nga tubag niya diri kanako. Wa mi katanaw sa inyong concert oy kay sold out na daw ang ticket diyang niabot mi. Tubag ko pa. Sayang. Asa man mo naka-check-in karon? Kinsa man sad nang imuhang kauban? Pangutana pa niya.
Diha na ni Sud sa picture si Gigi Papa Joe, ug wag gyud ko magtuo nga managkaila po di ay sila ni Logan. G, I can't believe mo ani ka diri karon. I'm so happy to see you. You look so gorgeous ha, as always. Matod pa niini nga murag yun siya nakakita og artista diyang iyang nakitaan si Gigi Papa Joe. Logan, magkaila din mo ni Gigi? Pangutana ko pa. Same with you, Matilda, oy, sa Starstruck audition, and since then, I became one of her, many suitors. Pero murag dili gyud ko niya type kay siguro until now, wala man gyud ko niya gisugot. Right, Gigi? Matod pa na medyo klaro kaayo nga naigo na sa iyang ginom nga beer si Logan. Si Gigi sad, igo lang kini nga nang yamid ug wa patuli ang padungog-dungog ni Logan. Kinsa may magtuo nga ang akong Logan nga gikudgukod nako sa lain sa di ay siya ni gukod ug sa ako apag yung amiga. Logan, about sa mong pangutana kung asa mi nag-check-in ang tubag, no. Puros mga fully booked na ang tanang beach resort dining lugara. Ambot sa karsada lang siguro may mga tug ani ni Gigi oy. Matod ko pa nga dang kusi sa kilid ni Gigi nga dugay pa kayo kini nga nakaget sa but na akong ipasabot. Yes, tinod na Logan. Madlogan ko kay wala ra ba mi kasiguro ani lugara labi na gyud puros mi babae ni Matilda. Drama pa ni Gigi nga to kang Logan nga mura dayon kini og dunay ginahuna. Okay guys. I have a room here. Pwede ninyo to i-occupy for the meantime kay mag-hangout pa mi sa akong mga barkada. Kay ugma sa gabi, doon na pa mi laing concert. Matod pa ni Logan dungan sa iyang pagtunol sa room key namo Papa Joe. Pagsulod na mo ni Gigi sa room nga gi-occupy ni Logan, muramig mga bata nga nagsigig lukso-lukso katawa. Sigurado ka Gigi nga dili nimo like si Logan ha? Matod ko pa niya. Sure lagi Matilda, oy si Jack lang yun ang akong love ever since. Bahala na ka kang Logan, oy. Basta ako, matuog na ko kay gikapoy na kay ko. Sa ato ang kalaki. Si Gigi pa nga diretso dahil ligid sa kama Papa Joe. Ang driver, ako lang gibilin sa sakyanan. Og ingon pa niya nga okay ra kuno og matuog siya dito. Nadungog na nako ang kusog kaayo nga hagok ni Gigi. Og nahuman ako kaligo og hapit na nga ikaligo nako ang kolon pero wala pag yung Logan nga niabot Papa Joe. Hangtod nga ni kadlaw na lang og nagalasing ko na lang sa buntag diyang niabli ang pultahan og si Logan ang ako nakita nga nisud sa kwarto. Gipanidaan ko lang ang iyang mga lihok ug ako siyang nakita nga nag-andam sa iyang mga gamit para maligo. Nabati ko na nga nag-agas na ang shower samtang naligo si Logan. Nakaunahon ako nga mao na kini ang akong gipaabot. Nitindog dayon ko sa akong gihigdaan Papa Joe. Sa kama ni Gigi og nipadung sa shower room og hinay nga giablihan ang pultahan. Wa nakalak Papa Joe. Pagsud ko pa dito nakita ko dayon ang hubo nga lawas ni Logan. Ang kunon ko Papa Joe. Dili ko master ning butanga. In fact, wa pa ko makasuway og uyab-uyab pero ambot ba. Og parte lang kang Logan murag ko og nasaniban og daotang espiritu. Basta, sa akong nauna sundon ko nga ako ang nabasa og nakita sa mga salida kung unsaon pagsidus ang usa ka lalaki. Gihubo ko dayon ang akong gisulog nga t-shirt og shorts ug wa ko maglangan ni duol dayon ko kang Logan nga nitong higayuna diha ilawom sa nagbuagas nga tubig sa shower. Nakalitan kini sa akong gibuhat ug murag di siya makatuo nga gisulod na ko siya sa shower nitong higayuna. Ni-action siya gawa sa banyo pero gigakus ko ang iyahang lawas sa akong mga kamot ug gihagkan nako ang iyahang mga ngabil. Nga natimahuan pa nako ang bino gikan siyang ginhawa. Niya itong higayuna Papa Joe nabasa na gyud sa tubig ang akong lawas gikan sa shower og siguro tungod kay lalaki si Logan natintal gyud sa karnero nga gustong magpalapa sa leon. Di pa siya makatuo nga siya pagyud ang nakaunan nako Papa Joe. Pero bisan pa niini daw wala lang gihapon siya emosyon para nako. Wala mi mamauli ni Gigi pagkaugma og gihuwat namo nga mahuman ang ikaduhang adlaw sa ilahang concert. Pagkagabi Papa Joe, human silang concert na usban na pud ang paglapa sa leon sa karnero. Paghuman ni gawas lang pud dayon sa kwarto aron makasulod si Gigi nga nitong higayuna akong pagipa-standby sa gawas aron makalugar minduhan ni Logan sud sa kwarto. Pagkabuntag sa iyo sa Domingo, disgrasya, nibalik na mi og Cebu. Gipangita na sa akong amahan ang sakyanan. Gusto pa ko nga makauban si Logan pero wa ko'y mahimo. Kinahanglan nga muuli nako og iuli ang sakyanan. Believe kaayo ko nimo Matilda da, nakuha gyud nimo sa pukot si Logan. Matod pa ni Gigi nga nagsigig katawa. Wa ka magbasol?
Ikaw baya ang gusto ni Logan o dili ako? Tubag ko pa nga to kaniya. Ay da, sa gikaingon nako nimo si Jack ang kong gusto pero Matilda, wa ka mahadlok basin magbunga na inyong gibuhat ni Logan. Pangutana pa niya diri ka nako, Papa Joe. Aw, mas ikalipay ko na kung magsabak ko, G. That means maako na sa hingpit si Logan. Yes, sana magdilang anghel ka. Tubag pa nako niya, Papa Joe. Nagdilang anghel gyud si Gigi, Papa Joe, kay pila ka buwan nga nilabay akong nasuta nga nagsabak gyud ko sa mong anak ni Logan. Dali ko dahil gipaybaw ang maginikanan og nashock sila og di sila makatuo nga ni mabdos ko. Tungod kay wagan sila makabaw kung kinsa nga akong hinigugma. Way dagang pangutana giadto dayon ni Mama ug Papa ang parents ni Logan og gigisuginlan nga mabdos ko sa anak ni Logan o kinahanglan nga makasalmi sa daling panahon. Wala mahimo ang iyang mga ginikanan gawa sa pagplano o pagtakda sa mong umaabot nga kasal. Sa huwes lamig gikasal ni Logan, Papa Joe, og sa gabi sa mong kasal, ni-offer ang mga ginikanan ni Logan nga ato lamig magtipon sa ilaha tungod kay wala pa may kwarta nga maggamit kung maglain mi. Okay raman sad kay Amerikano man ang papa ni Logan, Papa Joe. Og hayahay ra gyud ang kinabuhi bisan og way trabaho si Logan. Gawas lang sa iyang pagtukar-tukar og banda. Gabi sa mong kasal pero murag gyud og namatyan ang sud sa among kwarto. Pag humang kog ilis sa ako ang gisulob, nisuday ko sa kwarto pagkahuman. Nya namasin ko nga doon na pay laing may tabo pero wag yun ka na may tabo, Papa Joe, tungod kay naglingkod lang sa sofa sa among kwarto. Samtang nagsigi og tungab og beer si Logan. Logan, gusto ka na nga mapahuway lang usa? O gi-action ko paghukas ang iyang gisulob nga polo. Pero igo lang kininyang giwakli og kusog kaayo, Papa Joe. Ang ako ang mga kamot. Matilda, mao kini timani ha, bisan og kasalta, ha? Pero wa mo pa maangko ng akong kasing-kasing. O hangtod sa hangtod, bawno na nako sa akong kamatayon ang imong gibuhat nga pag-corner nako. Nakaibaw bagyog ka nga, nakabalo ba yun ka nga wadyo ko'y gugman nimo, bisag gamay na lang. O ayaw ko gilabti kung sa akong buhaton ha, kay nakingminyo lang ko nimo tungod sa tuang anak, mao ka na timan Sakit kay paminaw ng ako nadungog gikan kang Logan, Papa Joe. Pero wa ko'y mahimo kay tinuyuan man ako ang tanan. Siguro moabot gyud ang panahon nga makat-on ra siya pagmahal diri nako. Labi na gyud ug mo gawas na ang among anak. Padayon ang pagtukar sa banda ni Logan, Papa Joe, kada Miyerkules, Biyernes ug Sabado. Halos buntag na siya nga moabot nga hubog pa gyud. Samtang nga nagkadako ang akong tiyan, bisan pa sa iyahang nga ugang nga tinagdan, ako gihapon siyang giatiman sa tanan niyang panginahanglanon. Padayon po siya sa pag-eskwela sa college o graduating na siya sa kurso nga electrical engineering. Kung doon na sa siya klase, dugay sa kayo siya nga muli sa balay. Kay pananghin pa niya sa iyahang mama nga nag-practice lang siya sa ilahang banda, Papa Joe. Mayor man ang tinagda ni Logan nako kung nasa gawa sa among kwarto o gatubangan sa iyang mga ginikanan. Pero kung kami na lang duha sa among kwarto, halos di na kinimutingog, Papa Joe. Mag-alanak na lang ko, Papa Joe, wag yapon ko nahilabti ni Logan. Sukad niya tong gikasal ko kaniya, Papa Joe. Milabay ang mga adlaw o nakapanganak na ko, Papa Joe. Lalaki ang among anak ug liwat gyud kayo ni Logan tungod kay mistiso pud kayo ni. Nabantayan na ako nga sukad nga naa ang among anak, medyo magpuyo na siya sa balay. Ug kanunay niya nga duwa-duwaan ang among anak. Pinangga gyud kayo ni Logan, si Wyatt. Mao kana ang pangan sa among anak, Papa Joe. Pero sa iyang tinagdan nako, halos wala gihapoy kausaban. Usahay, makistorya siya nako, basta parte sa bata. Pero sa laing topic, di lang gihapon siya magtingog-tingog, labi na og kami randuha sa kwarto. Samtang padayon nga nagdako ang among anak, way kausaban ang iyang tinagdan diri kanako, Papa Joe. Pero sa among anak, kanunay niyang isuroy nga sila lang duha, labi na gyud niya itong makalakaw na si Wyatt. Usa ka adlaw niya na samtang nanglimpyo ko sa kwarto ni Sud ang mama ni Logan. Domingo kadto og nanuroy sa mall si Logan kauban ng among anak. Matilda, kumusta ka naman? Nakuratan ko sa pangutana ni Mama nga iya man kong ipangumusta nga unta kanunay mami magkita sud sa balay. Ma, unsay buot nimong ipasabot? Pangutana ko pa. Dili ko buta nga wa makakita og wa mahibawi ang status ninyo ni Logan, Matilda. Dugay na kay ko nga nagpakahilom-hilom na lang og gibati kog kaluoy nimo.
Labi na gyud nga murag layo kayo ka ni Logan og sa imuhang anak. Babae ko. Nakaibaw ko sa imong gibati nga ka-lonely og walay gipakita nga importansya si Logan diya nimo. Taas pa nga sulti ni Mama Papa Joe. Sa ako nadungog gikan sinahan ni Logan, wa gyud nako kapugngi nga ipabuhagay ang dugay na nako kayo nga kabutuhon nga bulkan Papa Joe. Sa atubangan ni Mama nihila ko ni ngaab ug kusog kayo. Hantod nga bakho na lang ang nagpabilin ug namatikdan nako nga nagakos na diay si Mama nako ug gihapuap ang akong likod. Matilda, siguro it's time nga tagaan mo sa pagpagkabanang imong kaugalingon. Go out, enjoy, mag-shopping ka. O di ba mag-workout ka. Gawas nga mo sexy pa ka pagbalik. Ang imong lawas, epektibo pa na nga pampawagtang sa stress kung mag-exercise ka. Tambag pa ni Mama dari ka nako Papa Joe. Tinuod man gyud Papa Joe nga sukad ko ng anak, wa na gyud mo balik paggamay ang akong lawas. Tiyabihon ako daan nga pagkababay o mao nga nanambok gyud ko niya tong higayuna. Gituman ko ang gitambag ni Mama nako Papa Joe. Nagpa-enroll ko sa usa ka fitness gym ug tinuod gyud diay nga makawa sa problema ang mag-exercise. Labi na gyud panington ka ug mugana na ang imuhang lawas. Tigapilan pag og Zumba og yoga Papa Joe nga dako kayo nga nakatabang diri kanako nga mabalik ang akong self-confidence. Pila ka buwan nga nilabay halos nibalik na og ka-sexy ang akong lawas. Migamay nako og nag-shopping sa ko og mga bag-o nga mga sinina. Ang kwarta nga akong gigamit puro sinatag ni Mama ni Logan. Bisag doon na trabaho si Logan niya to. Isip usa ka electrical engineer sa usa ka construction na company. Pero di man siya maghatagan nako. Kung doon naman gani siya ihatag nako, puros na lang gamit ra sa mong anak. Padayon ang akong pag-workout halos kada adlaw nga mao ni ako ang outlet para malingaw ko Papa Joe. Hangtod nga usa ka tawo nga wa na ko damaha ang akong makita sa fitness gym. Although lahi ang babae ug lalaki, pero mag-abot ra gihapon ang tanan sa lobby, sa coffee shop, sud sa mong fitness gym. Matilda? Ikaw gyud Matilda. Si Jack ang ako nakita sud sa gym Papa Joe. Jack, nagunsa man ka dinhi nag-workout sad ka? Pangutana ko pa. Oh, kay kinahanglan kay murag nisugod na ko panambok da para paglikay na sad sa mga sakit-sakit ba kay delikado ba og labi na og magkatiguang na ta. Tubag pa niya. Kumusta naman ka, minyo na ka? Pila na may mong anak? Sunod-sunod ko pa nga pangutana sa nakita din nako nga medyo nidiyong ang iyang mga mata. Dihang nahibaw na ko nga gikan kang Gigi nga minyo ka na, wa na ko dayon madawat. Pagbalik na ko diri sa Cebu, gipangita ko dayon ka. Kay gituman gyud na ko akong saad nimo nga someday you will be proud of me. Pero nahibaw na ko nga minyo ka na. I was so down at that time. So down and lonely. And there was Gigi nga way pagkapuol og kakapoy nga niunong nako. Hangtod nga dunay nahitabo namong duha ug namabdo siya. Mao nga nagpakasal min duha. Ug karon tulo na ang among anak. Taas pa nga sulti ni Jack sa iyahang kaagi Papa Joe. Are you happy? Halos nagdungan mi pangutana sa usag-usa mo Papa Joe. Si Jack ang unang nitubag. Ambot Matilda. Wag gyud ko'y ikasaway sa batasan ni Gigi. Butan kayo siya. Ug hantod karon maintain pa niya iyang panagway og kagwapa og sexy gyapon pero sa tinuod lang siguro dili gyud matudluan ang gugma. Maluoy ko niya, yes, but kung kasing-kasing na ganay pangutanon mo lain lang gihapon ang akong gipangita. Ikaw, Matilda. Ikaw, kumusta naman ka? Sa imong kaminyoon. Pangutana pa niya. Gisugid ko kan Jack ang tanan Papa Joe nga dili siya makatuo nga mas grabe pa di ay ang akong pag-antusod sa mong kaminyoon ni Logan. Sukad niya to kanunay nami magkita ni Jack sa fitness gym. Halos kada adlaw. Malingaw nami nga magdungan mi og pangapi. Human sa mong workout session. Usahay magkuyog mi nga mag-stroll-stroll. Sulod sa ka mall kay naaraman sud sa mall na himutang ang among fitness gym nga among gi-workoutan. Malipayon kami ni Jack nga magkuyog Papa Joe. Usahay mag-bowling mi. Magduwa og video games sa mga playing zone sa usa ka mall. Kadaga na sad mi nga makapanan-aw og sini nga kami ra gyud duha. Pero kutob ra diha Papa Joe. Nag-enjoy lami sa usa. Ug pareho mi nga malipayon kung magkuyog ming duha. Tulin nga nilabay ang mga adlaw ug padayon mi sa among nga kasuod ni Jack. Halos makalimtan ko na gani nga doon na day ko'y bana. Gikan mi nanan-aw og sini ni Jack og gabi na gyud to.
Diyang nauli ko sa among balay ug pagsuod ko pa sa kwarto nakita ko dayon si Logan nga naglingkod sa sofa ug nagatubang sa usa ka botilyang beer. Din mga gikan, isok pa niya nga pangutanan nako Papa Joe. Sa fitness gym, nag-workout, bubok ko pa nga tubag ug gikatingala ko dayon sa unang higayon kato nga nangutana si Logan diri kanako kung diin ko gikan. Buhat pa din sa mayong babae nga nang imong gipangbuhat? Kada adlaw na ka naglakaw ug gabi na kamuli. Wa mo na gani matiman si Wyatt, matod pa niya. Gitalikdan ko dayon si Logan samtang nagsulti Papa Joe. Wa na ko'y angay pa nga iparason niya. Anyway, dugay na nga katuigan nga gibaliwala lang ko niya. Naanad na ko nga murag hangin nga naglabay-labay. Pero gigunitan ko niya sa akong mga kamot ug dayon gigakus ug gihagkan ko niya sa akong mga ngabil. Klaro kayo nga daganag na inom tungod kay nanimaho na siya og beer. Niyatong gabi na Papa Joe, wa gyud ko magdahom nga sud sa among kaminyoon ni Logan. Kadto pagyud nalapa pagbalik sa leon ang karnero. Og niyatong higayuna, niyatong pagkabuntag pagmata namo, lain na sad ang nahitabo nga gibuhat namo Papa Joe. Pero kutob na diha kay wa man mausab ang iyang tinagdan nako. Halos kada gabi mao gato ang iyahang buhaton. Pero di nako siya balibaran tungod kay katungod man sad niya. Isip usa ko niya kaasawa nga buhaton ang maong butang. Pagkita na mo sunod adlaw ni Jack sa fitness gym, medyo seryoso kini. Ug doon na siya importanteng isulti nako. Matilda, bisag unsaon na kog pugos ang akong kagalingon, wa magyud ko makaton pagmahal ni Gigi eh. Di ko malipayon sa mong pagpuyo. Lahi ang akong gugma. Hangtod karon nagpabilin nga ikaw Matilda ang gipitik sa akong kasing-kasing, pero pareho naman tanduha nga dili malipayon sa atong kaminyoon. Nganong di naman lang kita ang magpuyo. Nakasiguro ko magmalipayon tang duha Matilda. Kuyog na ko ang hitatag lugar nga way nakailan nato. Agni pa ni Jack diri kanako Papa Joe. Paguli ko sa mong balay ni diretso ko sa mong kwarto ug wala pa si Logan nga nabot. Gitimbang-timbang ko ang gisulti ni Jack. Tinuod dili gyud normal ang among kaminyoon ni Logan ug grabe ang akong pag-antos ug pasensya. Sa gipakita nga pati nga pagtagad ni Logan diri kanako. Siguro sakto si Jack nga magmalipayon ming duha kung magtipon mi sa lugar nga way nakailan namo. Pero kaya ba kaha sa akong konsensya nga biyaan ang akong anak? Ug mag-unsa naman lang si Gigi ug ang tulon lak anak ni Jack. Naglibog jud ko Papa Joe. Naglibog ang akong utok. Nagtukmod na ako nga mukuyog kang Jack pero akong konsensya nagdumili gyud. Pila ka semana ko nga gitimbang-timbang ang tanan niadtong adlaw ug nakadesisyon ako nga mukuyog kang Jack. Diyang naabot siya sa gym, dali ko dayon siya nga gisuginlan sa ko ang desisyon nga mukuyog na ko niya. Sobra ang kalipay ni Jack ug giplano dayon niya ang pagtaba namo Papa Joe. Ready na ang tanan. Ang akong mga gamit ug mga importanteng papeles lang ug mga pipila ka sinina ang akong dadon. Og nakapalit na pud si Jack sa among ticket ug andam na pud kuno ang balay nga among puy-an sa layong dapit nga among adtuan. Nagsabot mi sa lugar ni Jack Papa Joe kung diin mi mag-abot. Alas 3 sa hapon ang among sabot sa Mactan Airport at tumi magkita para sa among flight paingon sa Luzon. Alas 2 pa lang niabot na ko sa airport ug naglingkod sa departure samtang nagpaabot kang Jack pero alas 3 na lang. Wala gyud niabot hangtod alas 4 na lang. Wa pay Jack nga nagpatimaw. Pagkataon nakita ko si Gigi nga nagpadung sa akong lingkuranan. Matilda, nasayod ko sa inyong laraw ni Jack. Ani ako kanimo karon. Sa imong atubangan ug muluhod ko ug mga luyupo ko nga ayaw ko haa si Jack namo sa akong mga anak. Ikamatay gyud nako ug mahitabo na. Labi na gyud ang among tulo ka anak. Nga puros niya mga pinangga kayo, please. Ayaw Matilda. Tugutin na lang nga magmalinaw ng among pagpuyo. Hilak og nagpakiluoy pa si Gigi diri kanako. Dagan pa siya gipangistorya nako Papa Joe pero wa na kay nako madungog kay gibati ko ug nituyok ang akong pananaw ug hangtod nga nawad-an ko panimuot ug diyan nakamatngon ko og buot naghigda nako suod sa clinic sa airport ug nakita ko gihapon nga nag-apong si Gigi sa akong gihigdaan. Lain lang gihapon akong pamati ug ni-suggest ang taga-clinic nga dadon nagyud ko hospital para matarong og check-up. Si Gigi ang nadala kanako sa hospital ug wa gyud siya mobiya hangtod nga natiman ko sa doktor. Di ko makatuo sa akong nibaw-an sa finding sa doktor. Nagsabak di ay ko og 4 weeks na ang bata sa akong sabakan.
Dihang nasayran kini ni Gigi, nang lumo kini o goal kayo nga nangutana diri nako. Si Jack ba ang amahan sa imong gisabak, Matilda? Pangutana pa niya. Ang akong bana ang amahan sa akong gisabak, Gigi. Walay nahitabo na mo ni Jack, so di ka angay mabalaka. Tubag ko pa. Gitawagan ko ang mama ni Logan o gipaybaw ko nga madugay ko uli kay napa ko sa ospital o gisulti ko na lang pod nga nagsabak ko sa ikaduha namong anak ni Logan. Nalipay kayo ang mama ni Logan nga makabato na sa duglaing apo ug ni presentar pa kini nga siya ang mukuha nako sa ospital. Dugay na nga nakatalikod si Gigi o gipaabot ko na lang ang pag-abot ni mama, pero lain ang ako nakita nga nagpadung nako, Papa Joe. Walay lain kundi si Logan. Ang akong bana nga doon na payda nga bouquet o nigakos na rin uhugot ka nako, Papa Joe. I'm sorry, Matilda. I was so stupid nga ipatigbabaw nga akong pride tungod nini. Napasikitan nun di kag sobra. Pasaylo ako. Mapasaylo mo pa ba ako, Matilda? Matod pa ni Logan nga nakita nako sa mga mata ang mga luha nga nag-ung-ung, Papa Joe. Mga gakos lang og bako ang nadungog ni Logan gikan kanako. Maugyod siguro niya ang tinuod nga gugma, Papa Joe. Di magkinahanglan og daghang eksplanasyon. Let the hearts do the talkings. Diha, suod sa sakyanan ni Logan samtang padung mi sa balay, halos di na niya buhian ang ako mga kamot. Samtang nag-drive sa sakyanan. Doon na pa'y mga higayon nga hagkan niya ang ako mga kamot. Og dihang niabot na mi sa balay, ni diretso dayon mi sa mong kwarto ug wanay langay, Papa Joe. Alams na kung unsay sunod na hitabo. Og ning higayon na wanay pagpakaron ingnon. Na feel gyud nako nga puno sa pagmahal ug respeto ang iyang gibuhat diri nako niadtong higayuna. Pagkahuman, Papa Joe, nag-unlan ko sa mga bukton samtang gisudlay niya ang akong mga buhok sa iyahang mga kamot. Gipangutana ko siya. Logan? Yes? Kano sa man mo na-realize nga importante ko sa mong kinabuhi? Pangutana ko pa niya. Honestly, right after sa nitabo na to sa Bantayan Island. Pero nasapawan lang sa akong pride. Usa pa, di pa ko ready nga magminyo nitong higayuna. Pero di ang gipanganak nimo si Wyatt, nakatuon ako paghigugma nimo, pero wa ko mahibalo kung saon ako papakita diha nimo ba. Hangtod nga napukaw ang akong ego, dihang nagsugod ka na og lakaw kada adlaw og mibalik pa ka og pagka-sexy. Mahadlo ko nga dunaon niya laing mo ilog nimo, gikan nako. Mao nga naningkamot gyud ko nga masudlan ka og wa gyud ko mapakyas. Nagsabak gyud ka sa tong anak karon. I'm sorry, Matilda. I was so stupid and selfish. Padayon pa ni Logan, Papa Joe. And I love you for that. Tubag ko pa. And I love you so much, Matilda. Matod pa ni Logan for the first time sa mong kaminyoon nga nasulti to niya diri kanako, Papa Joe. Babae ang ikaduha namong anak ni Logan, Papa Joe, og liwat lang gihapon niya tungod kay mistisa kayo kini. Nasundan pa og laing duha kay gayon ang akong pagsabak, hangtod karon 4 na kabuok ang among anak ni Logan ug malipayon kami sa among kaminyoon. Sa kaminyoon dili malikayan ang misunderstandings. Nagyud ang away-away, Papa Joe. Pero ang importante nga usa ka ninyo nga makamao nga mopaubos sa iyahang pride. Muadya sa kinaiya sa usag-usa. Ug ang pinakaimportante sa tanan, mao nga ibutang gyud ang Ginoo sa sentro sa pagpuyo sa matag pamilya. Daghan kayong salamat, Papa Joe, ginaot pa nga nakuhaan ninyo og leksyon. Dini na lang kutob, imo magtatampo, Matilda.